समस्त करिए। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज शुभ दिवस आम समस्ते मिलित भाव प्रथमे अंतर मध्य निजर इष्टदेव को प्रणाम करवा एवं यही पवित्र मातृपितृ पूजन दिवसर शुभारंभ करवा। वर्तमान आम से देवता को प्रणाम करवा जी सबु देवता मध्य अग्रपूज्य विघ्नहर्ता अटंती एवं समस्त शुभ कार्य को सफल करती। ये सर्वप्रथमे निज पिता भगवान शिव माता पार्वती पूजन करी विश्व मानव को मातृदेव भव पितृदेव भवर पवित्र संदेश देते। से होती भगवान श्री गणेश। प्रार्थना करिए समझते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समस्त प्रार्थना करिए। एबे माता सरस्वती वंदना करवा। या कुंचारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। समस्त प्रार्थना करिए। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे माता पिता पूजन करी भगवान श्री गणेश सर्वदेवों मध्य अग्रपूजनीय होती। शिव शक्ति स्वरूप माता पिता महिमा अपार अटे। माता गुरु चरागो में खाती तो से तरह सखा। अर्थात माँ पृथ्वी ठारू महियासी और पिता आकाश ठारू मध्य उच्चतर एवं श्रेष्ठ अटंती। जन्माता पितरौ दत्तं तमेहि कुरुतः सदा। न सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। अर्थात माता एवं पिता संतान प्रति सर्वदा जे स्नेहपूर्ण व्यवहार करती उपकार करती ऋण
କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଥାଳି ଧରିକି ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଥାଳି ଧରିକି ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ତିଳକ କରନ୍ତୁ ହସିବାନି କି ଏବଂ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ଆମ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ବାପା ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତିଳକ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସମାନ ବା। ହଁ ଏବେ ତ କରିବେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବା, ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। पुण्य कल्याण विधिदान विनायक ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ଏହାପରେ ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଥାରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ମାତା ପିତା ଯାହା ବି ଫୁଲ ଅଛି ଅଧା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଷ୍ପ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ରଖିଦେବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଫୁଲ ଆସ୍ତିକି ରଖିଦେବା। ସେଭଳି ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ନେଇ ପଡ଼ିବା। ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେନ୍ତୁ, ମାଳ ପିନ୍ଧିଲେନ୍ତୁ। ଶୁଣୁନ, ଶୁଣିପାରୁନି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଥାଳିରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆରତି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ଭାବନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। दीप ज्योति परारंभ दीप ज्योति हसिबानी कि श्रद्धार सहित भक्ति सहित पूजा करवा। बापा माँ गुरुजन ईश्वर स्वरूप ये भावना करी पूजा करवा। आठे पड़ कि आम आरती करवा। समस्त पिला देखिए पछपट पिला बस छड़ा आम देखा हाँ जेपर्यंत आरती भजन होता ओम आकृति आरती कर ओम देखिए ओम आकृति आरती कर आरती कहीं बंद करवा ना जेपर्यंत आरती भजन होता आरती करवा। श्रद्धा भक्ति सहित ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଏଇ ଭାବନା କରି ପୂଜା କରିବା।
ପିତା ଗୁରୁଜନ ପିଲାଙ୍କର ଆରତି କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଈଶ୍ୱର ଭାବନା କରି ପିଲାଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଥାଳି ଧରି ନେବା, ସବୁ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଥାଳି ଧରି ନେବା। ଏବେ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ନେଇ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଥାରେ ଏବଂ ମାତା ପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଥାରେ ଅକ୍ଷତ ଓ ପୁଷ୍ପର ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ମଥାରେ ଦେବା, ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ମଥାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ସାର୍ଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା 7 ଥର। ଏପଟେ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାପା ମାଙ୍କର 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଫଳ ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କି ନିଜ ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃଦେବୋ ଭବ, ଆଚାର୍ୟ ଦେବୋ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଡାହାଣ ହାତ, ବାମ ପାଦକୁ ବାମ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାପା କରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କର। ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଯିଏ ସେଠି ବସୁଛ ସେଇଠି କର। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇବା। ବିଦ୍ୟା ମାଟି ଲାଗିବ ମୁଣ୍ଡ। ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ। ଏବେ କଳାକୃତ କରିନେବା। ଦିଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଳାକୃତ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଳାକୃତ କରିନେବେ ସ୍ନେହରେ। କଳାକୃତ
ଜାଗାରେ ବସ ନିଜର ମାତା ପିତା ଦେବା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବିନି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତେ କରିବା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା କିଏ ବି ଉଞ୍ଚୁ କରିବା ନାହିଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ହାତ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ହାତ ଆମେ ମଧ୍ୟ आप स्वस्थ रहे, ये वैदिक आशीर्वाद मिल रहा है। कुशल रहे और दीर्घ जीवी रहे। उधर वालों का भी दो ऐश्वर्य आपके कुल खानदान में ऐश्वर्य रहे, बल रहे और शत्रुओं का क्षय रहे, विफलताएं दूर रहे, सफलता और संपदा आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में रहे। आपके कुल खानदान में आने वाले बाल बच्चे पौत्र पौत्र प्रपौत्र में हरि की भक्ति बनी रहे। वंदे सदैव भगवतां हरिवासिरास्तु। मंत्रार्थात् फलात् सन्तु पूर्णात् सन्तु मनोरथा। शत्रूणां वृत्तिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा गुरुवाक्यं सदा सत्यं नश्यन्ति तव शत्रवः। आपके सारे विघ्न बाधाएं दुख नाश वैदिक पाठ का फल मिले। गुरु की कृपा कुल खानदान पर बरसती रहे। हाथ उठी नियंतु। वर्तमान संतान माने निज निजर माता पिता को मधुर प्रसाद खुआइबे एवं माता पिता मध्य निज निजर संतान को प्रसाद खुआइबे और निज गलार फूलमाला पिंधाइबे। हाथ जोड़िए पूर्णाहुति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज आम देखते केते भाग्यवान आज आम बापा माँ गुरुजन पूजन करूँ एवं पुण्य अर्जन करूँ। तो ए वर्ष देखु 14 फेब्रुआरी हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस। तो से दिन ए वर्ष माता सरस्वती पूजन दिवस। तो केते माने सौभाग्यर कथा से दिन बापा माँ भी पूजन हे माता सरस्वती पूजन हे। तो से दिन सकाल सकाल उठी बापा माँ पूजन करवा जेजे माँ जेजे बापा भी थे चेयर बसैकी कौन कर पूजन थाली नहीं समस्ते पूजन करवा। तापर स्कूल आसवा माँ सरस्वती को पूजन करवा। शास्त्र में यह भी लिखाई जानी जो घरे बापा माँ आदर होनी सम्मान होनी पूजन होनी से कौन सी देवता खुशी हे। शास्त्र भी यह लिखाई कहीं बापा माँ है चलती देवता आमर ताकू जब आम खुशी न करूँ देवता देव मंदिर जाऊँ पूजा करने केबे हेले खुशी हेबेनि। गुरु गीतार भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा कहते। तो समस्ते मन रखा 14 फेब्रुआरी वर्ष गोटे दिन जमी पड़े आम मातृ पितृ पूजन दिवस से दिन सकाल बापा माँ पूजन कर आम स्कूल में माता सरस्वती को पूजा करें माता सरस्वती खुशी हेबेनि आनंदित हेबेनि। समस्त करें ना हाथ टिके मैंने करेंगे बापा माँ गुरुजन पूजा से दिन संकल्प कले आम हाथ टिके अर्थ आम संकल्प कले से दिन समस्ते आम बापा माँ जेजेमा जेजे बापा समस्त पूजन कर स्कूल आसवा। बहुत बहुत साधुवाद हाथ तोड़ करूँ।